Bila Datuk Seri ada soalan menderu-deru datangnya dari Facebook dan juga Twitter, jadi saya lepaskan soalan pertama dari Facebook dan juga Twitter. Ini datanya kebetulan juga dari Miri Sarawak, Puan Majenah Muhammad Yusof. Soalannya ialah bagaimana bajet ini akan membantu mengurangkan kos sara hidup bagi golongan OKU. Ini datanya dari Puan Majenah Muhammad Yusof, Miri Sarawak. Ya, beberapa langkah yang dalam bajet ni, antaranya ialah program satu karisma. Kita sediakan peruntukan lebih kurang 1.2 bilion di mana mereka yang kurang upaya akan dapat bantuan kebajikan pada tiap-tiap bulan. Dan kita ada juga langkah seperti rumah-rumah yang akan dilaksanakan. Kita sediakan sedikit peruntukan rumah ini untuk golongan OKU, dan kita juga ada satu program permulaan di mana kita akan membina taska OKU. Ini agaknya menarik sebab belum pernah lagi kita buat taska OKU, dan kita akan cuba melaksanakan program ini di mana mereka yang kanak-kanak OKU ini boleh diberi pendidikan pra-persekolahan. Baiklah, kita terus saja ambil soalan dari saudara Ashraf Adlan dari Bukit Jelutong Shah Alam. Silakan Ashraf, soalannya. Assalamualaikum Datuk Seri, salam satu Malaysia. Soalan pertama saya begini Datuk Seri. Apakah rasional kerajaan dalam memberi ribat kepada pembelian telefon mudah alih pintar 3G dan bantuan keuangan kepada pelajar? Itu saja Datuk Seri. Rasionalnya Ashraf ialah untuk kita mengiktiraf peranan pentingnya golongan belia dalam konteks negara kita, dan kita juga mengenal pasti apakah sebenarnya cita rasa golongan belia. Jadi antaranya ialah dalam era digital ni, mereka mempunyai minat yang besar supaya mereka mempunyai keupayaan untuk ataupun mereka dapat peralatan yang lebih berupaya untuk mereka dapat akses kepada digital era ni dengan lebih meluas lagi. Dan kita lihat bahawa telefon 3G ni, smartphone ni adalah satu yang amat diminati oleh golongan muda. Dan kita sediakan peruntukan ni daripada dana SKMM, dan dana ni kita gunakan untuk peningkatan lifestyle golongan muda hari ini supaya sejajar dengan era digital. Tentang buku baca tu memanglah saya dapat bila saya bincang, saya bersembang dengan pelajar-pelajar, mereka kata bahawa langkah yang pertama kita buat pada tahun sudah tu sangat berguna pada mereka, sebab banyak buku-buku yang mereka nak beli ni terlalu mahal, dan mereka kata mereka terpaksa kongsi buku. Jadi bila saya dengar perkara ni, saya kata baik, kita sediakan buku baca. Kali ni kita tambah RM50 lagi supaya mereka dapat membeli buku-buku yang amat diperlukan oleh mereka untuk menimba ilmu di institusi pengajian tinggi. Baiklah Datuk Seri, sebelum kita ke London ya, kita ambil satu soalan yang dihantar di kumpulan soalan-soalan dari Facebook dan juga Twitter. Ini menarik, datangnya daripada saudara Muhammad Faisal. Kaedah laksana diskaun 20% bagi pinjaman PT-PTN tak adil katanya. Kenapa berdasarkan baki pinjaman? Sepatutnya berdasarkan jumlah yang dipinjam. Ini baru adil dan dinikmati secara sama rata oleh semua peminjam. Ini soalan Faisal atau silakan. Kita tak boleh nak bagi segala-galanya. Sebenarnya kita dapati bahawa yang pentingnya lah kita ada insentif untuk membayar balik pinjaman kita. Dan kalau kita berbuat perkara itu, kita dapat pengurangan 20%. Dan ini satu daripada langkah yang mengekalkan disiplin
dan nilai yang baik, yakni bila kita pinjam, wajib kita bayar balik. Ini satu nilai yang kita mesti pupuk di kalangan rakyat Malaysia, supaya dengan ini golongan pelajar yang akan datang, mereka juga dapat peluang untuk melanjutkan pelajaran mereka. Dan kalau kita menghapus kira pinjaman ni, berarti bahawa kita rakyat lain terpaksa menanggung beban ni. Jadi inilah kita fikir langkah yang terbaik yang dapat kita lakukan. Datuk Seri, kita ke London sekarang. Bersama kita adalah saudara Lee yang bekerja di Architect. Silakan. Greeting Datuk Seri, I'm Yong Lek. I'm working as a graduate architect with KPF, and this is my 5th year in London. So my question is, what is allocated in the 2013 budget to lure Malaysians working abroad to return home? Well, we have a special program, Yong Lek, which is under Talent Corp, and this is to encourage Malaysians abroad to return home. And it's been very successful because for the last 1.5 years, the number of Malaysians returning home has exceeded from the year for 10 years between 2001 2010. So this is a good indication that by implementing our ETP program, Economic Transformation Program, the EPP project, entry point projects, and some of the GTP programs that we have, including MRT and all those big projects, and the activities related to stimulate economy, increasing investment. We are actually creating more opportunities in Malaysia, and this budget is designed to support all those transformational agenda that we are implementing. And at the same time, we are encouraging, I'm sending this message to the people that, look, if you look at the package itself, and if you take into account the cost of living, then working in Malaysia is actually quite competitive. The only thing we have discovered is that at the lower income level, or rather at the entry level for graduates, the pay is still quite low. So I'm sending this message to employers that if you can afford to pay more, do pay more, but at the same time insist on increasing productivity as well. Baiklah, dari London kita ke Pulau Pinang. Kita bersama dengan Michael Teo Sulim dari Charing Park Pride, Pulau Pinang. Silakan Michael. A very good evening, Datuk Sri, and thank you for having us here for your Google Hangout. I would like to also thank you for having the affordable housing scheme for first-time homeowners like all of us here. My question for you, Datuk Sri, is really, how does the government actually ensure the quality of the infrastructure of these housing projects that is under this scheme? Well, that's a very good question, Michael. We have two models. One is a model in which Prima, as the agency, will implement those houses, and those houses with the government funding and basically using government land will be sold at way below market prices. That's number one. The second model would be for Prima to work together and partnership with private developers, and Prima will provide government allocation to defray the infrastructure costs, so that the net effect is that the houses can be sold below market price. So those are the two models, and in addition to this, we still have the Project Perumahan Rakyat implemented by the Ministry of Housing, plus SPNB. SPNB has also been given sufficient funds to implement some of the projects, including the project Mesra Rakyat ataupun Rumah Mesra Rakyat.